आज्ञा माने जुहार। प्रांजल मीडिया एंटरटेनमेंट प्रस्तुत सम्बलपुरी कार्यक्रम टीके कथा कि आपण मानकु स्वागत करुचे मैं संतोष बेसी। आमर कला संस्कृति परंपरा भितरे ई डोणर भी गोटे बन्यान ना अच्छे। तो आज आम से डोण जगतर जड़े जनाशुना कलाकार के भेटमा से कृष्ण रोल करसन। अनेक डोणपाटी से शिखैछन, गीत भी लेखसन आरो कृष्ण रोल रे अभिनय करसन। तो चालू आज भेटमा आमर अंचल जड़े जनाशुना डोण कलाकार श्रीयुक्त भागीरथी मल्लिक आज्ञा को जोहार। तो दा जोहार। प्रांजल मीडिया प्रस्तुत सम्बलपुरी जी कार्यक्रम टीके कथा के आपन को स्वागत। धन्यवाद। तो आपण डोण जगतर जड़े जनाशुना कृष्ण। आज्ञा तो ठीक अच्छे आज्ञा आपणकर परिचय टी दर्शक मान को दे देबे। ठीक अच्छे आज्ञा मोर ना भागीरथी, मोर गाँ तमामुरा, मोर थाना डुंगरीपाली, मोर डिस्ट्रिक्ट सोनपुर, पोस्ट ऑफिस मध्य भी तमामुरा। आज्ञा मुई कृष्ण भूमिका इटा आधारित करसी। तो एपरी भाव रे कौनसी गोटे सम्बलपुरी भजन प्रस्तुत करमा। हाँ सेटा तो पहला कथा आज्ञा जिते बेले मंच ऊपर के एंट्री करसन आसन तो सेते बेले आपण जेन वंदना हो कि भजन हो जेन गीत गासन देवी देवतांकर ऊपर सेटा गोटे गाई करी हमर दर्शक मान को सुनाई देबे। ठीक अच्छे। माँ बोली कोरी करुछे गुहारी, मोर डाक सुन गो कान के डेरी कोरी। दुघरिणी कृपा मोई डाक देउछे द्वारे थाई, दुघरिणी कृपा मोई डाक देउछे द्वारे थाई। माँ बोली डाकू अच्छे, माँ बोली डाकू अच्छे, माँ बोली डाकू अच्छे। ढाली दे माँ तोर करुणा, ढाली दे गो तोर करुणा। कायमी गाना पोदे तना ना ना ना, गायमी गाना पोदे तना ना ना ना। बहुत बहुत बढ़िया दा। तो केते वर्ष रे डोण करियर दादा आर केंदा करी ई डोण के आइसतिले। आज्ञा मुई 2007 रु इडा डोण शिखीचे आ इडा चालू करूचे। आ इहादे बड़ बड़ कलाकार मानकर संग हमर कंठा बोलिया गुण आज्ञा तापरे विपिन इमाने माने मोर गुरु इमानकर संगे जेगिरी मुई ई जिनिसटा शिखीचे बेसी। तापरे 3 नंबर गुरु हमर से बनमालींकर चाला होजन ताकर हतेश्वर बाग। तापरे 5 नंबर गुरु होजन, 4 नंबर गुरु होजन हमर रसिक साहू। आर इहादे हमर विपिन जाल आज्ञा तापरे इहादे कुना बगर्ती एंता करी इमानकू नहीं करी ताकर सुर शैली नहीं करी आज्ञा मुई इटा गीत माने बनै करी गीत लेखुचे आज्ञा गाउचे। बहुत बहुत भल कथा आज्ञा। तो डोण तो गोटे पुराण पुथी गोटे कथा आज्ञा, पुराण पुथी हमको अनेक कथा शिखबार के मिलसी। तो किछि दर्शक अभियोग करसन कि डोण के टिके भण कहसन, तो से बाबद रे दीपत कहबे। आज्ञा डोणटा भण बलसन किंतु आमे जेन ऊपर तार माने आधारित करूछु सम्बलपुरी हेले भी तार गोटे धारा के नेगिरी माने डोणर स्टोरी के नेगिरी गीत सम्बलपुरी बना हिजे। आर से गीत माने तार माने यूज करूछु आर मंच रे आमे आधारित करूछु। आउ लोक दर्शक माने कहसन डोण भण बोली करी कहसन अनेक हिसाबे बुझले कि नहीं। किंतु आमे माने जेन जगह रे मंच करथुमु बा इडा मनोरंजन करथुमु से जगह कौनसी लोग तार माने ई गाना एडा एंता नहीं हेबार कथा सेंता नहीं हेबार कथा बोली करी हमको अभियोग नहीं करन। बहुत बहुत भल कथा आज्ञा। तो आपण राधारणी के दूती के पठावार लगे डाकसन। हाँ तो दर्शक मान को केंदा करी डाकसन जे टिके सुने देबे दा। हाँ हाँ ठीक अच्छे। हेले माने जिते बेले दूती के डाकसी पहलारू बोलसी मते तो गप पर केही नहीं चिन्हबार ताली। हेले जड़े मोर जीवन साथी से होचन मोर जीवन साथी से जुगर जुगर साथी
ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକଲେ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରସନ୍। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ ଗୋପପୁରର ଦୂତି। ତ ଠିକ୍ ଅଛେ ମୁଇଁ ଦୂତିକେ ଡାକୁଛେଁ। মোর সপনর তোরা লাগছি নুরা নুরা, হায় মোর কলি খরা। মোর সপনর তোরা লাগছি নুরা নুরা, হায় রে কলি খরা। আস করমার আস গো নাগরি হীরা, আস পাশকে আস গো নাগরি হীরা। মোর সপনর তোরা লাগছি নুরা নুরা, হায় মোর কষি গো জোরা, হায় রে আহা মোর পাতি তোরা। আস করমার আস গো নাগরি হীরা। কদম তলে ছনে দেখিছে বলি রে নেই পারুছে গা ভুলি। মনরে যে মোর ভাবুছে হে তাকে কর্মী বলি করি জুলি। মোর পিলা মন হেউছে ছন ছন, মোর পিলা মন হেউছে ছন ছন। মুই হেই জিমি কে বৌরা, মুই খাই দেমি কে মোহরা। আস করমার আস গো নাগরি হীরা, মোর পাশকে আস গো নাগরি হীরা। ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦା। ତ ଦା ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ରୋଲ୍ କରସନ୍ କି ଆର୍ ବି କେନ୍ କେନ୍ ରୋଲ୍ କରସନ୍? ନାଇଁ ମୁଇଁ କୃଷ୍ଣ ରୋଲ୍ ବି କରସି। ଆଉ ଇହାଦେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର କୃଷ୍ଣ ରୋଲ୍ର ବେଶୀ ଇଟା ନାଚୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଶିଖାଉଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହେ ଆମର୍ ପାଇକମାଲ ହେଆଡ଼େ ଶିଖେଇଛେଁ ବି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ତିନ୍ ହେବା ଦୁତି ରୋଲ୍ ବି ଚଲେଇ ଦେସିଁ ଘେ ଘେ। ଆଉ ବାଣୀ ବି ବାହାରି ଦେସିଁ ଘେ ଘେ। ତାପରେ ଇହାଦେ ମୋର୍ ବେଶୀ ତାର୍ମାନେ କୃଷ୍ଣରେ ପ୍ରଣ ବେଶୀ ବୁଝିଲେ କି ନା। ଆମର୍ ଇ ବିପିନ୍ ମାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ନାଚୁଛେ ମୁଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଦାଦା, ଆପଣ ତ କୃଷ୍ଣ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍। ତ ରାଧା ରୋଲ୍ କାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗ୍ସି? ମାନେ କେନ୍ ରାଧାର ସାଙ୍ଗେ ନାଚଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ବୋଲି? ବେସ୍ ବେସ୍ କେନ୍ ରାଧାର ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଟା ତାର୍ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼୍ସି? ନାଇଁ ମୋତେ ତ କୌଣସି ରାଧାଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ଫିଲ୍ସ ନାଇଁ ମୋର୍ ମନେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ତାର୍ମାନେ ମିଶି ଗୁଲିକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ସି। ଆଉ ମୋତେ ବି କୌଣସି ରାଧା ଭୁଲ୍ ବାଛି ନାଇଁ ପାରେ। ଯେନ୍ଟା ବି କର୍ସୁଁ ଆମେ ତାର୍ମାନେ ଗୁଟେ ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ ସାଥି ବୋଲିକରି ସେଟା ଏଇଟା କର୍ସୁଁ। ସେଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେତେବେଲେ କୁଞ୍ଜ ଘରକେ ଯାଏସନ୍ ରାଧା କୃଷ୍ଣର କେଲିକେ ନେଇକରି ଆମର ତ ଏଇ ଡଣ୍ ପରିବେଷଣ ହଉଛେ, ତ ସେ ଗୀତ ଗୁଟେ ଗାଇକରି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଦେବେ। ଶୁଣୁନ୍ ସେଇଟା ବି ଗାଏମା, ହେଲେ ଦୁତିକେ ଯେନ୍ ଘଟଣାଟା ତାର୍ମାନେ କୃଷ୍ଣ କହେସି ଡାକ୍ଲା ପରେ ସେ ଘଟଣା ଟିକେ ଦର୍ଶକକୁ ଶୁଣମା ଇହାଦେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଦା। ବେଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଇଟା ହଉଛେ ଆମର୍ ସୁର୍ଟା ହଉଛେ ଗଇଁତି ମୋର୍ ଖୋପ ଖୋପ ଖୋପଲା। ଦା ଦା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ମୋର୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଲେଲା, ଘୋଡ଼େ ଦେଖାଥି ରୋଷେଇ ଦେଲା। ହାୟ ମୋର୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଲେଲା, ଘୋଡ଼େ ଦେଖାଥି ରୋଷେଇ ଦେଲା। ହାୟ ରେ କାଣା ନେଇ ଦିଶୁଥିଲା, ହାୟ ରେ କାଣା ନେଇ ଦିଶୁଥିଲା। ଇସ୍ରେ 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 ଗୋପୀନୁ ବିବାରୀ ହେଉଥିଲା। ଇସ୍ରେ 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 ଗୋପୀନୁ ବିବାରୀ ହେଉଥିଲା। ହସି ଦେଲା ଗୋ ଦୁତି ହସି ଦେଲା, ହସି ଦେଲା ଗୋ ଦୁତି ହସି ଦେଲା। ହସି ଦେଇ ଆଖି ମାରି ଦେଲା। ଇସ୍ରେ 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 ଗୋପୀନୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଥିଲା, ଗୋପୀନୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଥିଲା। ଗୁରିଆ ଗୁରିଆ ଗାଲ୍ ଦୁଇଟା ତାର୍ ସୁଲ ବୟସୀ। ସୁଲନୁ ନେଇ ହେଉଥିବାକୁ କମ୍ କି ବେଶୀ। ଗୁରିଆ ଗୁରିଆ ଗାଲ୍ ଦୁଇଟା ତାର୍ ସୁଲ ବୟସୀ। ସୁଲନୁ ନେଇ ହେଉଥିବାକୁ କମ୍ କି ବେଶୀ। ଦେଖିଦେଲା ରେ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲା, ଦେଖିଦେଲା ରେ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲା। ଦେଖି କରି ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କଲା। ଇସ୍ରେ 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 ଗୋପୀନୁ ବିବାରୀ ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦାଦା। ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡକେ ବି ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇବାର୍କେ ପଡ଼୍ବା। ତ ଇ ଯେନ୍ ଗୀତ ଗାଏସନ୍ କାର୍ ଲେଖା ଗୀତ ମାନେ ଆପଣ ଗାଏସନ୍? ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଆଗ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ଆଉଥିଲି। ଇହାଦେ ନିଜେ ବି ତାର୍ମାନେ ଲେଖି ଲୁଖା କରି ଗାଉଛେଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ବା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବି ଲେଖୁଛେଁ ବୁଝିଲେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବି ଲେଖିଛେଁ ମୁଇଁ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିତରେ ବି ତାର୍ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ କରବେ ବେଲେ ବି ଶୁଣେଇଦେମା।
ଠିକ୍ ଅଛେ ଦା ତ ଯେତେବେଲେ ଡଣ୍ଡର କଥା ଉଠ୍ସି କୁଷ୍ଠ ହିସାବେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ପଡ଼୍ସି ହଁ ତ ସେତେବେଲେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଦା ନାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୋତେ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ବି ଆଗ୍ରହ କର୍ସନ୍ ମୋତେ ତମେ ମରିଆ ଆଜ୍ଞା ଆଇସନ୍ ବୋଲିକିରି ଠିକ୍ ଅଛେ ଦା ତ ସେ କୁଞ୍ଜ ଘରର ଗୁଟେ ଗୀତ ଦାଦା ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯେତେବେଲେ କୃଷ୍ଣ କୁଞ୍ଜ ଘରକେ ଦୁତି ଯେତେବେଲେ କହେସନ୍ କୃଷ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ ମାନେ ଦୁତିର ଘରକେ ହରିଏ ଦୁତିକା ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଅଚ୍ୟୁତ ମଦନ ଜଳାରେ ତନୁଆର ତ ହରିଏ ଦୁତିକା ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଅଚ୍ୟୁତ ମଦନ ଜ୍ୱାଳାରେ ତନୁଆର ତ ପଲଙ୍କ ତେଜି ଉଠିଲେ ମୋହନ ପଲଙ୍କ ତେଜି ଉଠିଲେ ମୋହନ ଚନ୍ଦ୍ରସେଣାପୁରେ କଲେ ଗମନ ରାଧା ଶୟନ ମନ୍ଦିରେ ଦୁଆରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ଋଷିକେଶ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ୟାମ କବାଟରେ ଦେଲେ କର ନାରାୟଣ ତ ଆଜ୍ଞା ଏପରି ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏସନ୍ ତାପରେ ରାଧାଙ୍କୁ ତାପରେ ଉଠାସନ୍ ହାରେ ଉଠ ପ୍ରାଣ ଧନ ମୋର ରାଧେ ମୋର୍ ଜୀବ ଜୀବନରେ ଉଠ ପ୍ରାଣ ଧନ ମୋର ଆସିଅଛେ ଆଶା କରି ନେଇ କର ଗୁମାନରେ ଗୁମାନି ଉଠି ଯା ମୋର ନାରୀ ରତନ ମୋର ରାନୀ ଗୋ ମୋର ଗେଲ୍ହେରେ ଉଠି ଯା ମୋର ନାରୀ ରତନ ଉଠ ମୋର କୁଞ୍ଚିତ କେଶିତ ପ୍ରୀତିରେ ଗଲି ଭାସି ଉଠ ମୋର କୁଞ୍ଚିତ କେଶିତ ପ୍ରୀତିରେ ଗଲି ଭାସି ହସି ହସି ଉଠି ଆସି ଦିଅ ତୁ ଚୁମନରେ ସଜନୀ ଉଠି ଯା ମୋର ନାରୀ ରତନ ମୋର ମାଇଁ ଗୋ ଉଠି ଯା ମୋର ନାରୀ ରତନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କାଣା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ତରଫରୁ କାଣା କହିବି ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଯାହା ତାର୍ ମାନେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ନମସ୍କାର ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ଆମର ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆଉ ଭଲ ପାଇକିରି ତାର୍ମାନେ ବଟମ୍କେ ଭୁଲବାର ତାର୍ମାନେ ଦବାବାର ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ଭୁଲବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ କରିବେ ବଟମ୍କେ ଦବାବେ ସିଓର ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ବେଶୀ ନମସ୍କାର ଆପଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନେ ତ ଆମର ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ତ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାଚି ଯାଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ଆର୍ ଏତ୍କି ଭିତରେ ବି ଆମର ଲାଗି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର